तत्स्थाणु अचलोऽयं सनातनः ओम अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचयितुमर्हसि ओम अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ओम जातस्य हि ध्रुवो तस्मादपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ओम अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तमिदनान्येव तत्र का परिदेवना ओम आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा तेनं वेद न चैव कश्चित् ओम देहि नित्यमवर्ज्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ओम स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियज्ञास्येन प्रियस्य न विद्यते ओम यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं संग्रामं न करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिञ्च कृत्वा पापमवाप्स्यसि ओम अयेकञ्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययं सम्भावितस्य च कीर्ति मनादिरुच्यते ओम भयप्रणामरतं मास्यन्ते त्वं महारथ तेषां च त्वं भवतो भूत्वायाप्रसीदारम् ओम आवाच्यवादां च बहून् वदिष्यन्ति तमादिता विन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ओम हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोज्यसे महिं तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ओम सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाति बुद्ध्या युक्तो यया पाता कर्मबन्धं प्रहस्यसि ओम वेदाभिक्रमणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ओम व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् ओम यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पाता नान्यदस्तीति वादिनः ओम कामात्मानस्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैः गुणसागर जय कपीश तिरुलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवनसुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारा सुमति की संग कांचन वर्ण विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केश अदवज जयध्वज कांदे मूंजने साजे शंकर सवना केसरी नंदन तेज प्रतापा जगवंदन विद्यावाना गुणियतु चातुर काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रचिया राम लखन सीता मन